vođ u ogrtaču BMW GS. U pitanju je deljena platforma BMW-a i Vođa. Ukoliko niste znali, Vođ proizvodi agregate za BMW, odnosno BMW proizvodi agregate u Vođu. Kao što je bio SR4 Max, agregat BMW C400, tako je ovdje agregat izvučen iz F900 BMW serije, s tim da je šasija, ili ti da kažemo oklop i cijela konstrukcija na bazi F850 GS-a. Ovdje nam je čuveni i novo prikazani Vođ 900 DSX. U pitanju je BMW-ov paralelni twin agregat zaprimljene 895 kubnih centimetara, baš kao što je agregat sa F900 RXR GS. S tim da u ovoj varijanti ovdje razvija 95 konjskih snaga, odnosno na BMW agregat koji razvija 105 konjskih snaga pri nekih 9250 obrtaja i ekvivalentni broj Nm obrtnog momenta, radi se o 95 Nm obrtnog momenta pri nekih 6500 obrtaja u minuti. To se sve putem šestostepenog menjača koji ovdje posjeduje quick shifteri na gore i na dole, prenosi na zadnji točak preko lanca i lančanika. Sve ovo pakuje u šasiju cevasti čelični ram. U suštini, da kažemo, čelični ram pakuje sve ovo u celosti i sve zajedno teži 238 kg sa gotovo svim tečnostima. Šta to znači gotovo svim tečnostima? Znači da je ta težina samo bez goriva. Zaprimljena rezervoara ove mašine ovdje je 17 litara, tako da saberite koliko to otprilike može izaći pune težine sa svim tečnostima, uključujući i gorivo. Ovaj dvocilindrični agregat daje specifičan zvuk zbog svoje radilice pod uglom od 270 stepeni. Ona je identična koja je i u drugim modelima motora kao što je na primjer 450 SR, MT serija. Zvuk je nešto sličniji tim motorima. Konkurenti ovom modelu ovdje upravo su i njegova kineska rodbina braća CF Moto 800 MT, koji košta nekoliko hiljada evra više, zavisnosti od koje verzije se radi. Inače, ovaj motor ovdje košta 9990 evra, gotovo 10.000 evra, dok, na primjer, CF Moto 800 MT košta 11.000 evra i 12 u Explore paketu opreme, koji je možda približniji upravo ovom ovdje modelu. Pored te konkurencije imamo QJ SRK 800 koji je nešto jeftiniji od ovog modela ovdje, ali je i neznatno, pa ne baš neznatno, ali je teži, fino onako teži i naravno ima koju konjsku snagu i newton-metara manje. Da ne zaboravim da i 800 MT je identične snage kao ovaj motor ovdje, ali newton-metri su pa gotovo 20 newton-metara manje je u pitanju i razlikuje se veoma oprema na ta dva motocikla, i da je Explorer i da je Touring model. Pored svega toga, konkurenti su nam iz KTM-ove 790 Adventure, odnosno može se reći 890 Adventure kategorije, koji je fino skupljen odnosno na ovaj agregat ovdje. Još jedan motor zapravo čiji agregat tehnički i nosi ovaj motor, a može da se uzme i ovaj drugi koji je identičnog izgleda kao ovaj motor, F850, odnosno F900 GS su također konkurencija ovom ovdje modelu. Oprema, da se fokusiramo na nju. Komplet LED osvetljenje nam je ovdje stavljeno. Od farova, migavaca, cijela svetlosna grupa nam je komplet LED. Pored svega toga imamo i maglenke koje dolaze u standardnoj opremi, koje se mogu vidjeti ovdje dole ispod. Na sve to nam je tu kajabina 40 mm upside down viljuška koja je podesiva. Kada dođemo do donjeg dijela prednjeg kraja, tu su nam dvoklipne Brembove kandže, tako da nam je Brembo kočioni sistem zadužen za zaustavljanje ove mašinerije od 238 kg. Na sve to, tu su nam i žičane felne, točkovi su u dimenzijama 21 inč napred i 17 nazad. 21-inčni točak omogućava veliki asortiman, odnosno izbor off-road guma, tako da ćete biti onako omogućeni, tako da ćete sebi moći da izaberete gumu koju želite. Ono što je, kada smo kod tog dela, kruna svega toga vezano za točkove, to je da su ovdje Pirelli gume, tako da su pogodne i za asfalt i za off-road, koji sam imao priliku da probam i da se jako, jako lepo ponaša ovaj motor. Opremi nikad kraja. Na prednjem delu imamo dva porta, jedan ulaz za USB i Type-C, odnosno USB Classic i Type-C port za punjenje pametnih uređaja, i sa desne strane imamo
klasični 12-voltni ulaz za upaljač, na primjer, i druge uređaje koje možemo puniti preko svega toga. Ono što odlikuje ovaj motor, to je još jedan komad opreme, a to je paljenje bez ključa ili keyless paljenje. Pritiskom ovde na dugme da se nalazi blizu ključ, mi dolazimo u kontakt motora, videli ste kada ključ nije u blizini, zasvetli nam ovde crveno. I još jedna stavka je da možemo da zaključati volan zadržavanjem ovog dugmeta duže kada je ključ u blizini. Kontrolni deo nam je identičan BMW-u, kao što je to i u prethodnim Vođ modelima, tako da ćete itekako imati taj osjećaj da vozite BMW od samog hvata ovih ručica koje bukvalno itekako izgledaju isto kao na BMW-u, tako i do komandnog dela. Kada smo kod komandnog dela, motor posjeduje i cruise control, odnosno tempomat, sistem koji će vam itekako značiti kada putujete negde van grada, hoćete da odmorite ruke i tako dalje. 7-inčni TFT Color Display je nešto što upotpunjuje užitak ovog motocikla, može se povezati putem Bluetooth sistema na vaš pametni uređaj i koristiti Vođ aplikaciju gde možete vidjeti potrošnju. Kada pričamo i o prednjem kraju, podesivi vizir nam je ovde, te će vozačima kako višeg tako i nižeg rasta omogućiti smanjenje udarca vetra na prednjem delu. Možda nam fale i možda je bilo lepo dodati i ona, da kažemo, bočne ove delove, ono što sa strane ove delove zaštite vetra. Prednji kraj je također obogaćen kamerom i putem aplikacije i svega toga možete da pogledate šta se snima i da snimite svoju vožnju, tako da u slučaju ne daj Bože neke nezgode, imate to kao možda neki vid dokaza ili materijala ili kako god, ili hoćete da zabeležite neki trenutak, to je isto pogodna stavka. Opremi nikad kraja na ovom motoru. Motor je potpunosti zaštićen. Od handgardova koji štite ruke, pa sve do crash barova koji štite komplet plastike i agregat, i do donjeg dela možda je mali, ali postoji zaštita i samog kartera. Da ne zaboravim, postoji zaštita i hladnjaka, jeste od plastike, što uopšte nije ni nikakav problem, ali zaštićena nam je i ta bitna stavka na motoru i naravno imamo jednu oplatu koja štiti samog suvozača i vozača od toplote sa ovog ovde izduva, a ujedno štiti i sam izduv u slučaju, da kažemo, pada. Oprema. Quick shifter kao standardna oprema na gore i na dole nešto je što će vam omogućiti upotrebu menjača, odnosno promjenu brzine bez upotrebe kvačila. Na sve to nam je priprema ovde za kofere i rukohvati za samog suvozača, tako da ste i tu donekle obezbeđeni. Gumirani su nam ovde fuzasteri, što je isto jedna, pa može se reći, plus stavka. Podesiv amortizer nam je iza takođe. To je nešto što je klasika, monošok amortizer nam je također iza sa klipnjačama, te podesiv u 2 podešavanja. A kada bi dodao na svu opremu još jednu stavku koja me iznenadila da postoji na ovom motoru, to se zove radar ili ti senzor mrtvog ugla. To sam viđao do sada samo na automobilima i evo prvi put se susrećem sa time na nekom motociklu. Vođ 900 DSX ima ugrađeno to tako da ćete na svojim retrovizorima u gornjem desnom, odnosno na desnom retrovizoru, odnosno na levom retrovizoru u gornjem levom uglu imati ono narandžasto kao upozorenje da se neko nalazi u vašem mrtvom uglu. Zaista jedan odličan i vrhunski paket opreme koji ovaj motor ima, iznenađujuće koliko je to stvari koje dobijate samim ovim motociklom. Na sve to posjeduje 3 moda vožnje, Rain, Road i Sport, koji menjaju ubrizgavanje goriva i odraz, odnosno ne odraz, nego odziv gasa na ručici. Osjetna je razlika između Sporta i Roada, koji sam najčešće koristio. Rain sam upalio čisto da vidim gde se osjeća i malo jači odraz traction kontrola. Kontrola proklizavanja je nešto što standardno dolazi uz ovaj model, kao i dvokanalni ABS, znači sa mogućnošću gašenja. Kao upotpunjavanje užitka vožnje, tu su nam i grejači ručica i grejači sedišta u 3 nivoa, što znači da ćete zimi itekako biti obezbeđeni toplim rukama, zaštitom od vetra i naravno toplom zadnjicom. Na sve to elektrogas nam je tu, tako da je odziv gasa totalno drugačiji. Samim tim, pominjali smo malo pre modove, opet ne mogu da ga ne navedem kao jedan od bitnih delova ovog motocikla. Kočenje motora je jedan bitan faktor.
Malo pre sam naveo da ovaj motor posjeduje Brembo kandže, u pitanju su aksijalne kandže, Brembove dvoklipne sa diskovima prečnika 305 mm, napred 2 diska, dok nam je iza u pitanju jednoklipna kandža koja zaustavlja jedan 265 mm disk. Da ne zaboravim da su nam teflon creva ovde nešto što ćete i na možda skupljim Japancima kaskati da imate, odnosno manjkati toga. Nećete imati ni na mnogo skupljim motorima teflon creva. Kako se pokazalo kočenje, vidjet ćemo kasnije u toku vožnje. Sedište je na visini od 825 mm, tako da neće biti problem i onim vozačima koji su možda nešto manjeg rasta, odnosno nižeg rasta, dok oni vozači na odnosu na gabarite ovog motora koji su višeg rasta i krupniji neće izgledati na ovom motoru malo. Ono što moram reći je da posjeduje centralni štender koji će vam i tekako značiti možda u ovako nekim terenima. Naravno tu je ćopava i na sve to jednodnevno sedište koje ima razvojeni deo za vozača i suvozača. Vidite kako meni sa mojih 186 čak i sa štenderom mogu da spustim nogu skroz dole da mi bude ravna, tako da vidite kako to znači. Podešavanje na zadnjeg amortizera postoje, tako da to možete možda dobijete koji centimetar na visini. Mada teško, obzirom da se zadnji amortizer vezuje na zadnji deo agregata. Imamo još par stavki koje moram da navedem. Zaprimljen rezervoar od 17 litara pri potrošnji koja je iznosila 5,7 litara kombinovano gradske i autoputa i off-roada vožnje, dok negdje ispod 5 litara troši ovaj motor pri nekoj brzini od 130 do 150 km na sat, tako da ste ispod 5 litara potrošnje uglavnom. Tako da je autonomija ovog motora sa svojih 17 litara nešto više ili da kažemo bolje rečeno oko 300 km. Dobra stvar je što na off-roadu kada ste u uspaljenom položaju ovaj deo ovde kod rezervoara dođe kao od potpora, te imate taj osjećaj i bolju kontrolu nad motociklom. Korman nije previše širok i same dimenzije su nekako kompaktne, dok težina, kako će se pokazati na off-roadu, ćemo vidjeti kasnije. Mislim da je i suviše težak, ali naravno opet ne za neke oštre off-road vožnje. Motor dolazi u dve boje, Lime Green i Aviator Blue. Lime Green nam je upravo ova boja, cena, kao što sam rekao, 9.990 evra u ATV nautici koja je zvanični uvoznik vođu motocikla, kojima se zahvaljujem što su mi ustupili ovaj motocikl na test. Ono što je fantastično to je da motor dolazi sa 4 godine garancije koja nema ograničenja u kilometrima i servisni interval ovog motora iznosi nekih 10.000 km. Cena servisa će vam biti navedena dole ispod dok budem dobio informacije o ceni servisa, čisto da imate u vidu. A vreme je sada da provozamo ovaj motor. Što se tiče položaja vozača, od čega krećem zapravo i uvek, jedan onako položaj da ste ispravljeni, dosta ste blizu i pod rezervoarom su vam noge, ovo dva ovde kao bubrega, mogu tako da ih nazovem, koje jednostavno su istaknuti sa strana ovog masivnog rezervoara. Noge vam bukvalno podilaze pod isti i nastavljaju liniju motora, nekako se čini i daje vam osjećaj da su vam noge zaštićene od nekog vetra, zaista se i ne osjeća, ne znam, neki veliki vetar i udar vetra na kolenima, više se osjeća u ovom gornjem delu glave i svega, fali nekako taj deo bočni zaštite od samog vetra, ruke su zaštićene fino, ruke su inače na šini od gotovo 2 šake po strani svakog ramena, jedan opušten položaj gde su savijene u laktovima, noge su poprilično visoko od zemlje, blago savijene u kolenima ka nazad, te nećete imati neke napore pri vožnji ovog motora dalje i tako dalje. Sedište je za sad udobno, opet kažem, nekih 180 km, malu dozu neudobnosti sam osjetio, ništa specijalno, meni je bilo odlično, tako da u udobnosti mogu reći da sam zadovoljan. Komandni deo gotovo identičan BMW-u, sa desne strane nam je dugme za startovanje i gašenje motora, dole ispod su maglenke, mod selektor, dugme za kameru napred, sa leve strane nam se nalazi joystick za komandu na ovom odličnom 7-inčnom TFT Color displeju koji ovaj put i na ovom motoru zaista nema neku refleksiju, matiran je, tako da vam sunce neće smetati, imat ćete odličnu preglednost i pri jačim sunčevim zracima. Dole ispod pokazivači pravca, prekidač, sirena, gore iznad sva 4
dobro da je sa leve strane, odmah do nam je tempomat koji ima malo drugačiji prekidač nego što je to na BMW-u, i ispred, što se ne vidi ovdje, su nam dva dugmeta prekidača za grejače sedišta i ručica na motoru, i blicanje i dugo svetlo ispred toga. Vešanje je podešeno trenutno tako da je dosta mekano napred, tako da stiskanjem jačim kočnice dosta potone prednji kraj, ali za sada i za ovih 550 km koliko vozim trenutno ovaj motor, ono vrši posao odlično, to jest kočnice vrše odličan posao i motor odlično koči. Uz upotrebu zadnje kočnice smanjuje se to potiskivanje prednjeg kraja toliko. Da se zahvalimo čoveku. Evo, senzor mrtvog ugla funkcioniše, nešto što je od opreme jedna veoma korisna stvar koju do sada nisam imao prilike da testiram na nekom motociklu. Trenutno sam u road modu gdje je malo onako odziv gasa smanjen. Nažalost, dok ne stanemo ne možemo da promenimo mod, što je jedna od mana trenutno, tako da ću stati da stavim motor u sport mod. Opet kažem, nešto što mi se ne sviđa to što moram kompletno da stanem da bi promenio mod. I evo, znači još nisam stao, skoro sam stao, evo tek sad mogu u sport mod. Dok jedino u enduro mod mogu da uđem u toku vožnje, dužnim zadržavanjem dugmenceta mod. Shifter funkcioniše odlično, tek na nekih 6000 obrtaja i više. Do tada je nekako malo tvrđi, iako je propisana upotreba na 4000+, evo vidite sad, neko se na samom osjećaju od polugice menjača dole osjeća tvrdoća pri ubacivanju na 4000 do 5000 obrtaja. Malo bučniji menjač u pogledu šaltanja na niže, ali odličan, precizan veoma. Da, ovdje mi je traction control iz nekog razloga prekinuo gas. Sad ne znam koje su ta podešavanja, osjetljivosti i kontrole proklizavanja, ali više puta mi se to dešavalo. Opet kažem, ovo motor nije namenjen sada za neku ultrasportsku vožnju, ali se odlično vozi i odlično ponaša prilikom same vožnje, što se može i vidjeti. Stabilnosti upravljača doprinosi i amortizer volana ili ti damper, kako ga zovu, mehanički amortizer upravljača, tako da upravljač neće nigde mrdnuti, a vešanje se ponaša fenomenalno za sada koliko sam ga odvozao svim krivinama, čak ni zadnji amortizer ne talaca ništa, bukvalno ne treba nekih dodatnih podešavanja da biste ga vozili sjajno i kompletno. Vešanje je zaista odlično. Opet kažem, i ABS se uključuje odlično zajedno sa kontrolom proklizavanja, dok motor ubrzava od nekih 3000 pa naviše, vrhunac je između 6000 i 7000 obrtaja, gdje se osjeća taj najveći deo obrtnog momenta. Snage više nego dosta, ja sam zaista onako zadovoljan koliko snage motor ima, i više nego zadovoljan, dovoljno da pruži i visok stepen zabave i da se motor ne muči, da ne morate da oborite stepen prenosa u niži kada hoćete da pretičete nekoga, prosto nije potrebno, ima toliko i snage i obrtnog momenta i to je veoma pohvalno za ovaj motor, uključujući ekonomiju motora gdje je oko 5,3 litra ukupna potrošnja na ovih 550 km, nešto što je itekako ekonomično, pogotovo u današnje vreme kada je veoma bitno uključiti potrošnju u sve, pogotovo kada idete na neke ture i sve. Da se nadovežem na deo vešanja, da odlično upije ove prepreke i veoma je precizno pri ulasku i kretanju kroz krivine. Nigde ništa ne talaca, gde bukvalno okom tu ide motor. Evo, iz 4000 obrtaja sa četvrtom. Počinje da vidimo.
Zamerka na gradsku vožnju se isključivo odnosi na to da se motor greje u predalu sedišta, prenosi se do toplota sa agregata i to je nešto što je možda neka najveća zamerka što se tiče ove mašine. Ali kako se vozi ovaj motor, ovo je zaista jedan GS. GS važi za motor za koji možete da sednete i da prosto nemate nekog velikog iskustva, da ga vozite fenomenalno, da obarate odlično i tako dalje. Takav osjećaj i sigurnosti i tog nekog osjećaja da jednostavno vladate ovim motorom vrhunski sa odličnim težištem i svim je upravo i na ovom Vođu 900 DSX i stvarno sam uživao sa ovih 550 pređenih kilometara. Na svakom kilometru sam uživao, što kad sam vozio suvozača, što kad sam bio sam. Prosto sve onako nekako kompletno mi je što se tiče ovog motocikla. Ovo je to neko trzanje koje pravi ovaj shifter je nešto što je po mom mišljenju mana. I osjeća se to oduzimanje gasa od strane traction kontrola. Dok opet kažem, stvarno se vozi kao igračka. Definitivno za tu povoznost i za vešanje najviša moguća ocena, kao i za kočenje motocikla snagu. Stvarno jedan kompletan motor. Ja skorije nisam bio oduševljen ovoliko nekim adventurom kao što sam sada sa ovim. Naravno da to nije brendirano, opet kažem. Ponašanje motora u krivinama savršeno, odziv na gas, zaista tolika doza zabave koju pruža motor. Ja toliko se koncentrišem na krivine da prosto imam osjećaj da vozim sport motora, ne jedan adventure, i motor koji može da se vozi agresivno, koji može da se vozi i van asfalta i sve odlično. Ovo je bez izbacivanja nešto tela na stranu i ostalo, znači bukvalno klasična vožnja. Kako se vozi! Ja! Koliko je užitak voziti ovaj motor, ljudi moji! Ja sam se skoncentrisao i ćutim
Samo sam se skoncentrisao na krivine prosto i na užitak, zvuk ovog motora koji je fenomenalan, odziv ovog gasa. Ovu prirodu i sve ono što vam pruža motor, prosto skoncentrisao sam se na te užitke. Kako? Mislim da bih mogao s ovim motorom da odem na more onako, ali bih volao da odem krivine Zlatibor, Kopaonik i sve i da odem malo off-roada, prosto kombinacija svega. Te sitne neke mane, naravno opet mislim da ja bih lično bio spreman da ih prihvatim kada bih kupao ovaj motor, jer dobijam odličan paket opreme sa svim ovim što sam naveo. Naravno opet ne može ni da nema neku manu. Pored ovoga zaista sam, pored ovih adventure motora, najviše sam uživao vozivši BMW GS-a 1250 i evo sad ovog DSX-a 900. Zaista nekako kompletno ono što ja očekujem lično od nekog ADV-a. Svaki dan, motor i za svaki dan i za putovanje i da se provoza malo sa nekom uzbudljivijom vožnjom. Ajmo sada na ocjenjivanje. Vreme je da izocenjujem ovaj motor i vreme je da dam neko svoje finalno mišljenje. Ovaj motor je zaista odlični performansi, počevši od snage koje je zaista nemanjka, iako je 10 konjskih snaga slabiji nego njegov brat BMW. 95 Nm više nego dovoljno, ubrzanje saosećaja od 3000 obrtaja, posebno nekih gotovo 7000 obrtaja, gotovo ono propisano, znači između 6 i 7000 taj neki vrhunac. Odlično ubrzava, jako brzo dostiže brzinu od 100 km/h. Ne muči se na 150-160 uopšte, znači cruise brzina neka vam je toliko dobra i sa 150-160 odlično povlači, čak iz 3. i 4. stepena prenosa sa nekih nižih obrtaja odlično povuče. Naravno zavisi u kom se modu vožnje nalazite. Maksimalna brzina je negde oko 211 km/h, probao sam i mislim da mi više od toga nije ni potrebno. Snaga 4,5 od 5, zato što ipak ima jačih u klasi, odlično na odnosu na ovu težinu kada uzmemo u obzir, dok je ubrzanje zaista 5 od 5. Manjka možda zaštita od vetra, tako da ćete osetiti jače udare vetra u pedalu gornjeg dela glave i vrata, možda neka bočna zaštita ovde, to je neki minus. Takođe je minus i grejanje samog agregata koje se prenosi, odnosno toplota se prenosi na preponski deo i samim tim iza, tako da ćete u gradu to osetiti fino. Ukoliko se budete provozali kroz grad s ovim motorom, neminovno je da ćete osetiti tu toplotu kao da ste upalili grejače sedišta. Oprema je izuzetna na ovom motociklu i zaista ne znam šta bih rekao osim da je toliko ima i da je to sve itekako upotrebljivo i značajno kada upakujete to da dobijete 40.000 evra, što je itekako korisno naravno, a gledamo svi da dobijemo za što manje para što više opreme. Kočenje je odlično na ovom motociklu, ove dvoklipne Brembo kandže zaista zaustavljaju odlično kako sam motor od 238 plus kilograma što se tiče benzina, plus ja, plus suvozač, nigde nije se ostavila ta neka razlika da je nešto značajno slabije kočio kada sam imao opterećenje dodatno iza, tako da zaista moram dati visoku ocenu jer je kočenje odlično, traction control sistem, odnosno kontrola proklizavanja funkcioniše fenomenalno u sve to, kao i sam ABS, tako da 5 od 5 je definitivno ocena za kočenje ovog motocikla ovde. Da li je previše težak za off-road? Jeste. To je neko moje viđenje, zato što 238 kg zaista nije lagano da se okrenete negde kada ste na nekim putevima, osim ukoliko niste snalažljivi. Naravno, ukoliko vam padne motor i kreće da pada, itekako je teško, to je definitivno. Što se tiče samog menjača, moj zadnji komentar je da je prvih 100-200 km bio onako nešto tvrđi, posle nekako onako već postalo bolje. Odličan je menjač, sve u svemu, shifter je nekako grub, što je možda neka, da kažemo, mana, mada odlično funkcioniše, ne mogu da kažem, ali nekako je grublji. Prosto imam taj neki osjećaj kada koristim quick shifter da je dosta grub, nekako onako udarce prenosi veoma jake. Traction control nekad ume da vam oduzme gas u sport modu, kada ste na punom gasu,
onako fino, što znači da dobro radi, ali sada ukoliko vozite sportski i kažem opet, kada sam koristio shifter, desilo mi se na primjer da na visokim obratajima iskoristim shifter i da mi traction control oduzme gas u nekom delu. Udobnost motocikla, srednje udoban motor, onako, nije baš preudobno sedište, malo je onako tvrđe, ali nije mi nešto pretjerano smetalo, na nekih 180 km koliko sam prešao u cugu mi ništa nije smetalo, dok posle kad sam seo nazad na motor, malo sam osjetio samo nekako onako dozu, jednu notu neudobnosti, precizno, s tim da je za suvozača preudoban također, tako da za udobnost ne mogu nešto pretjerano kažem, jer meni je bio udoban, opet to zavisi od vaših gabarita i svega. Svetlost, odnosno LED svetla i maglenke će vas i tekako oštetiti da se osjećate bezbednije i zaista osvetljavaju put enormno dobro, preoduševljen sam time. Ceo sam interfejs je napravljen odlično, kao i kvalitet izrade ovog motora. Mislim da za te pare dobijate zaista odličan motor i da sa tom garancijom i svim što dobijate prosto ne morate ni da razmišljate previše o tome. Cena servisa ovog motora iznosi 110 evra, cena malog servisa, održavanje na 10.000 km. Znam da je to itekako značajna informacija koju sam želeo da podelim sa vama. I eto, mislim da nema nešto previše da se priča o tome. Autonomija je pa onako osrednje odlična i obzirom na sve neke performanse, gabarite i tako dalje. Šta je moglo biti bolje? Pa ja iskreno ne znam, osim da je možda malo lakše ako pričamo off-road priču, ako pričamo u klasi, tu je negde sa svim motorima plus minus. Definitivno ne možete da imate za te pare i vrhunsku opremu i vrhunske performanse i lagan motor. Jebi ga, ne može baš sve u tom segmentu. Opet sam rekao neke mane i sve. To je bilo to za ovu recenziju. Ako vam se svidio klip, lajkujte ga, subscribe-ite se na moj kanal i obavezno iskomentarišite kako se vama čini Vođ 900 DS. Kako krenuti 300 kila u šumi, brate? Dobro si se ti setio, druže. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life.